Hai, Assalamualaikum. Kita kembali kepada episod Saban Bilang. Itu baru. Sabahan Bilang Podcast. Ya. Okay. So, untuk malam ni, kami ada dapat beberapa suggestion lah berkenaan orang Sabah berkahwin dengan orang luar daripada Sabah. Satu is dengan negeri-negeri dalam Malaysia lah. Tiga lain-lain wilayah lah dengan Sarawak dan sebenarnya Malaysia. Satu lagi dengan foreigner. Dan foreigner pula terbahagi kepada dua. Satu in Asian country, satu lagi yang European. So, ya kenapa? Before that, hari ini Hari Raya Aidiladha. Ya, selamat Hari Raya Aidiladha. Selamat Hari Raya Aidiladha. Kita baru celebrate yesterday. Yes. So it recorded, kamu kira sendirilah. Kita was your trip to Sandakan? Oh ya. Kita balik kampung. Ya, balik kampung my mother, balik Sandakan, and then ini pesanan from the bottom of my heart, please plan your journey. Because aku pergi on Saturday before 9 o'clock pagi, sebelum pukul 9 pagi, aku clock in, I even bagi tahu my brother, I jalan, sekali tu dari between Kundasang to Ranau, more than 1 hour stuck. Lepas tu keluar Ranau tu pun stuck. And then before Batu 32, I think kalau orang East Coast lah yang mau balik Ladatu, Tawau, Sempurna, Sandakan tu di situ stuck lebih 10 km. After Batu 32 also stuck sampai before Batu 16 Gumbung. I think everybody knows. Pekan Gumbung. So it's tiring. I arrive Sandakan 9 o'clock malam. 12 jam. 12 jam. 12 jam. And then for some of the even stuck dekat Sapinango punya simpang. So actually traffic okay juga, cuma itulah mungkin terlalu banyak kereta, and then we not planning and we don't expect it sampai macam tu. Sebenarnya saya pun baru sampai tadi pukul 1, saya bangun pukul 4 just to drove early, and alhamdulillah I reached Kundasang by 10 o'clock tadi. So Alhamdulillah that you're here. Alhamdulillah I'm here, walaupun sebenarnya saya ada blur sikit. But anyway, to all those yang ada holiday peak season ke whatever kan, memang patutlah plan journey. Kalau bawa anak lagi tu, sedialah makanan dalam. Nobody wants to stop anyway. And then at the same time, kita di Sabah masih belum ada sistem R&R macam di Semenanjung. Yeah. So pandai-pandai lah. Yeah. So it's quite tiring. So how about you guys? Hari Raya di mana? Saya di rumah. Di rumah. Kampung saya di KK juga, jadi di rumah lah. Okay lah. Overall, alhamdulillah, we still have like another few more days kan untuk Hari Raya Aidiladha. So that's why kami bertema begini. Tapi diorang hijau, saya beginilah. Okay. Alright, back to the topic. Sebelum kita masuk di topik, talking about R&R, yang saya tahu pasal saya memang terlibat dengan Ken Borneo Highway, memang akan ada R&R in between Terupit to Sandakan. Alhamdulillah. Memang Betul-betul, we need R&R. Tapi aku bangga juga dengan those kedai-kedai makan yang menyediakan R&R. Diorang ada macam satu tu Melati, kami panggil Melati di Terupit. Dia ada sediakan toilet, surau, tempat makan. Of course, I think itu tanah persendirian. Yang banyak bas tu. Yeah, so I On the think that right is a side. good initiative lah Melati. untuk kita. Especially bila saya berhenti pun ada juga pelancong actually. So baguslah ada begitu kan. Takkanlah kita mau berhenti jadi tepi-tepi jalan tu kan melepas saja. So yeah, alhamdulillah. So, kedai makan Melati, Yeah, Melati. I think I like that place actually. I like also. Yeah, you went I've there. been Yeah, there. yeah. The toilet is clean, everything Very is clean. clean. So yeah, we go to our topic lah. Macam Yeah. mana ceritanya? So itulah macam saya sendiri, saya punya among my classmate, ex-classmate lah. Few of them married dengan foreigner. Boleh kira lah, actually tidak ramai. Ada yang kawin dengan foreigner. Tapi macam my classmate-nya cerita is dia
dia kerja di luar Malaysia. Jadi dia jumpa kawan dia di luar. Lepas tu dia orang kawin lah. Dia sekarang ni, as you said tadi, ada kategori kahwin beberapa wilayah-wilayah lah. Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Dan juga Asian dan juga luar daripada Asia. So macam kalau kau pula kau memang kahwin lokal lah kan? Memang kawin lokal kau kahwin lokal lah. Tidak pernah terfikir. Tapi kami dua ndak. Ya. Kami dua ndak experience wife macam saya I married to West Malaysian. So Dua kali. yeah. No. Oops. So West Malaysian culture wise ialah because mungkin aku Melayu Brunei. Jadi lebih kurang sama lah. Cuma mungkin ada benda-benda yang mungkin oleh kerana perkembangan kefahaman agama tu lebih dalam dan jelas. Ada benda yang kita biasa buat di sini sudah tidak apply di sana. Itu adalah benda-benda yang akan you will counter lah. But I'm not sure because maybe juga di Semenanjung tu different daerah, different negeri have different adat resamnya. So macam contoh when I married, I don't know lah. Maybe my family sebelah sana walaupun ex, we don't do cukur jambul. They don't do cukur jambul because dikatakan itu ada dalam Islam adalah bid'ah. So I'm not gonna say about that more. So but then in here being Melayu, I think Melayu Brunei ataupun yang mungkin lain-lain kita di sini kita masih ada tu culture cukur jambul. So mungkin juga when I ask a few friends also yang di sebelah Semenanjung, they have cukur jambul. So ada kita benda-benda macam ni lah yang akan timbul lah, but it's more on the do and don'ts in relatively to religion lah. Mengikut orang punya. Asal dia tidak bertentangan dengan agama. So itu benda-benda begitu. And then dari segi makanan, Sabahan tak makan pedas. Itu memang well Saya known tidak lah. makan pedas. Tidak makan pedas. Makan At pedas all. dia bingung. Makan pedas dia bingung. Makan pedas, cuma pedas kita tidak sepedas biasa. Pakai juga pedas. Pedas kami manja-manja bah, yang penakut-penakut punya pedas. Saya sos cili pun tidak boleh. Dia sos cili pun tak boleh. Ya, really So, sensitive. makanan pedas. So macam it's adapt lah. Mula-mula I got married there, I have to adapt my culture di sana. First of all, they are Minah and Jawa there. So Malay sana kan. Jadi dong makan pedas. So my first 2 weeks is not good for my stomach lah. Tapi lama-lama I'm okay. Dan anak-anak aku pun sebenarnya sudah I consider orang lidah Semenanjung. Sebab seriously, dorang tengok makan lada dari aku. Wah. And then kebiasaan kali kan dari kecil makan-makan. Dia kalau dia lada dia bingung. So okay lah. Dari segi kalau yang my experience yang berkahwin di Semenanjung, not so much lah. Culture, bahasa lah mungkin. And then of course we will have problems usually because kalau orang di Semenanjung atau di KK atau Sarawak saja, hari raya tidak ada problem. Hari raya tidak ada problem lah kan. Kau balik rumah parents just by road. Macam kalau kau kahwin dengan orang Semenanjung, kau kena book awal tickets to fly and check. Bergila-gila pada The kampung. more bigger family you got, the more spending you gonna need. And then we still have to plan di mana mau, you know. So kenapa kahwin tu? Of course I would say jodoh. Kan benda yang sesuatu sudah written up there. Kenapa kau tidak mau kahwin orang Sabah. Sabah juga? Iya, kenapa? Soalan cukup mas. Aku sebenarnya kan ini sangat sensitif. I don't know what to say because not sensitive lah, but I don't know why. I don't know why. Time sekolah macam kau ada boyfriend lokal dah sekejap kan? Okay, to be honest with you, I only have One. one Yeah. local Sabahan boyfriend, and then I date another Sabahan juga. Date lah, tapi date lah, and then boleh saya merak, saya sama Priska. uh, Orang Semenanjung ni a bit romantic dari orang Sabah. Betul kan? I have no idea. Sebab
Mungkin nasib aku dah bagus. Nasib aku dah bagus, aku nak jumpa lelaki Sabah yang romantic. Maybe. But I will never say that lah. I will never say that lah. Because mungkin I just jodoh lah. Aku macam mana? Bukan aku mau cari pun. Sebab saya jarang jumpa lelaki Sabah ni romantik tak. Lelaki Sabah ni lebih kepada apa ni? Lelaki Sabah ni dia straightforward. Ya, itu betul. Dia very straightforward. Lelaki Sabah dia straightforward. And then diorang ni aku nak cakap Dah cakap lah. Takut tersinggung. So to me jodoh. Kalau kamu cakap orang keep on saying okay lah, we have to be very open that I married twice kan juga. Ya. Yang melibatkan orang Semenanjung. Tapi mungkin juga kita panggil kisas. Kamu tahu kisas? Orang tua bilang kisas, kebalikan. Oh. Because at one time Aku baru teringat lagu. minta Kisah, maaf kisah. at one time I don't like Semenanjung. Hah? I don't like Oh. orang Semenanjung. Kenapa? I don't know why. Kenapa berlaku? Itulah makanya jangan mengutuk orang. Ini juga jadi macam my ex classmate juga lah. Ya. Masa sekolah macam kucing dengan anjing loh. Gaduh sudah. Ya. Aku Sekali juga masuk suka. Rapat. Kawin. Anak sudah sambung belajar. Oh. Ya, begitu juga. Aku ada kawan juga, ini kami di Sabah ni, dia suka bajau tau. Dia kawin bajau juga. Dia suka dusun, kawin juga dusun. So macam tu juga sama. Jadi kan ini ceritanya, janganlah kita ada satu stigma. Yeah. Say I don't like. Seriously, maybe that's what happened to me. I don't like at one point I don't like. Can I say hate? Yes, I hate. Tapi itulah namanya jodoh. And then macam mana pun I avoid untuk nak mau berjodoh sama orang Semenanjung, berjodoh juga. Dan walaupun jodoh tu habis, tetapi di rumah aku ada orang budak-budak Semenanjung lah Iyalah. yang bercakap Semenanjung. Anak-anakmu kan semua. You know my I know my the kids, Yeah. slang Semenanjung pak di rumah. Anti dah makan? Nak makan kan dia. Aku macam mana? Aku cakap so jodoh lah. Tapi itulah stigma tu jangan dibiasakan lah membenci certain bangsa kah, certain aku dah suka orang ni, aku dah suka no. Kau nak pernah terfikir mau kahwin macam orang putih kah, orang Perancis kah? Ya. Ustaz benci orang Perancis. Kebalikan nanti. Aku nak boleh jawab betul aku benci orang putih. Tak juga. Kau dah pernah terfikir mau kahwin? Kahwin, well I do that Filipino are romantic actually. Itu memang. Well, Filipino are very romantic guy. I I do don't know. that, tapi it doesn't work that way lah because maybe of course kadang-kadang kita ni dalam perkahwinan pun of course melibatkan juga religion and all that kan. So I don't ada juga lah, okay lah. Bukan juga sebab memilih ke tidak, itu jodoh, bagi aku jodoh. So memanglah kadang-kadang ada kawan yang kahwin orang putih juga semua kan, dan itu ialah jodoh lah. Itu belum lagi masuk yang mungkin kahwin orang tua kah, kahwin kah. Terasa pula aku. Macam kau kenapa kau kahwin Arab? Kau kata aku lagi jauh kau kahwin. Sino kahwin orang Dah Arab? apa? Saya akan bagi tahu selepas ini. Tapi before that, we would like to say thank you to Kebun Mama Urban Farm Yes. for sponsoring our venue and also the drinks And the drinks. yang sangat fresh and sedap. Ya, thank you to Kebun Mama. Ini yang keberapa? Ketiga, keempat? Ketiga sudah. Ketiga sudah. Ya, si So Kebun Mama. actually Kebun Mama loves us and we love them. That's Thank you. Thank you. We'll be right back after this. Alright. See you. Hai, welcome back. So, sekarang kita sambung pula dengan Ya. DJ Selina pula. Dengan saya pula. Okay. Dia mengantar, dia cerita, dia hantam aku tadi. Dia bilang, kenapa ini? Kenapa Semenanjung? Sekarang mau tanya dia, kenapa Arab? Sebenarnya saya pernah berkahwin dengan orang Penang. Mamak dia Yemen. So Arab lah kan. Bapak dia orang Penang. Jadi cik tahulah cakap utara sikit-sikit ni kan. Bapak dia Bapak dia orang Penang. The Oh. mother is Mama. Yemen. Yemen. The father is Mama. But he can speak Arab kan? He speaks Arab well than Malay. Sebab How romantic is this Arab? okay, sangat romantik. Habibi. Sikit-sikit. Habibi. Ya Habibi. Masya Allah, Masya Allah. Sebab dia biasa cakap Arab kan.
So And then- mashallah is such a romantic words. Ya, bila dia cakapkan Habibi, Habibi je, aku jadi anu lah, Melt lah kau. melt lah aku. Macam kita piramid Pak, yang di bawah bidang lapuk tu. Ya. Tapi betul-betul romantik. Aku tahu kamu orang Arab ni yang mix lah dengan Penang ni kan. Dia tiada dia punya Penang yang hang nak tahu. Dia tiada begitu. Sebab mungkin dia punya darah Arab tu kuat dan dia dibesarkan di luar negara. Dia di Switzerland. So satu dia sangat romantik. Kedua, dia ni chef. So pandai masak. So my family pun jatuh cinta dengan dia punya kepandaian memasak ni lah. Tapi memang romantik. Bayangkan aku bercinta dengan dia 10 tahun. Wih, lama. Ya, tapi bukan long distance relationship. First I met him dekat my previous college, Akademi TV3 di Wangsa Maju. So dia baru balik dari Switzerland, hantar dia punya cousin pergi college, terjumpa akulah. Masa tu aku punya besar dari sekarang. I was bigger. Tapi pakai heels 5 inci. Oh. So that attracts him lah. Dia bilang, perempuan ni walaupun besar tapi confident level menggunung, dia bilang begitu. Nah, jadi berkenalan lah kami. Tapi dia ni kan orang how romantic kan. Baru kami kenal 2 minggu, dia ajak keluar ramai-ramai kan. Masa tu umur saya baru 21. Sudah dia bilang mau kahwin. Nah, baru 21 tak kan aku mau kahwin terus kan. Aku mau macam explore lagi kan. Tak terfikirlah mau kahwin terus. Jadi menunggulah kami ni, menunggu macam tulis surat, time tu bertelefon kan. Sampailah 10 tahun. So on and off 5 kali, the 5th proposal baru aku bilang okay, yes, I accept. Very persistent ya. Ya, aku kira tu first proposal dia macam mana, second macam mana, third macam mana. Sekali the 5th one, tapi the 5th one pun kelakar juga. Tapi sebelum tu mohon semua doakan Al-Fatihah lah kepada arwah kan. Oh, dia dah meninggal. Dah meninggal. Lama sudah 2016 sebab accident tanggal lari di KL. Masa tu kami sudah cerai. Tapi orang Arab ni kan possessive juga lah, nak pas cerai saya. But because I don't see how we can proceed lagi kan, so saya minta cerai. So dia tidak pas cerai saya. So I found a way to minta cerai lah. Ada satu cara lah, which is fasak. Tapi mesti dengan bukti lah. When dia tidak provide financially, tidak bersama lama, then you can file for fasak begitu. Tapi nanti next time we can invite the experts untuk bercerita lebih kan. Dapat kan. And So- then So how do you find family adoptions and all that? my ex mother-in-law, which I call Mama, still keeping in touch with me. Oh, very Still. good. Yeah, she's in Switzerland. Sangat baik orang dia. She's a modern Yemen punya wanita. She colored her hair. Dia pakai macam yang scarf tu. Yeah, very nice lady. Yeah. Food Then- wise? Ha? Food wise? Oh, sedap gila. Is it Sedap. Yemen? Yemen punya food. I love it. Situ jugalah saya berjinak-jinak dengan shisha. Because my ex-husband, saya panggil ex lah sebab kami bercerai dulu baru dia meninggal kan. Dia every night, dia mesti shisha. Every night. So did you dance, ballet dance while he's I did learn. Oh really? I learned belly dancing also. Yeah. Pernah tu sakit pinggang. Is it part of entertaining him? Part of it. Orang Arab suka begitu. Sama my ex-husband dia pernah buat apa? How romantic Okay. Bayangkan kan, kamu balik dari shopping lah kan. Dia sudah balik di rumah. Dia sudah di rumah sewa time tu. Di Langkawi. Dia pergi tabur itu bunga rosa dari Buds. luar pintu. Buds. Rose Rose buds. buds, Ya. yeah. Dia tabur Petal. sampai Petals. petals. Dia tabur sampai di katil lah kan. I Because see. we were trying to get babies Bani. Mau ada anak. Tapi tiada rezeki. Jumpa doktor pun doktor bilang, Sorry kalau aku tengah shock. Okay. jadi itu malam-malam yang kami itu tak payah cerita lah kan. Memang romantik lah. Beginilah. Bersama dia is malam yang tidak boleh dilupakan. Can I put it that way? All memorable. He won't get that from sahabatnya lelaki. Ya, actually kan saya pernah bertunang juga dengan orang Rumus. Very nice family also, cuma
Orang bilang kadang-kadang kita jangan tengok darjat Pak kan, tapi in reality it's important because somehow my late father ada seorang kawan baik Bani, nama dia Uncle Lawrence. Dia selalu kalau kami berjumpa di rumah ni, dia selalu tanya my bekas fiancé orang Kudat ni lah. So what is your name? Dia gitu. Sorry ya Daniel. Daniel. What do you do for living? Yes. Work. Yes. English tak berapa Abah. Jadi kesian lah. So dia selalu komplain sama saya. Dia bilang, sayang, itu uncle tanya lagi begitu-begitu. Saya tak faham bah. Diorang tak tahu bah saya tak faham English. Kesian lah bah, tak faham dia bilang. So lama-lama that is part of the issue yang kami berpisah lah, putus tunang. Tak boleh kahwin. Kesian. Ya, kadang-kadang dalam mana pun we need to have that sekufu. Sekufu, it's important. Yeah, very important. Bukan sebab darjat ke apa, tapi kadang-kadang because of our social living lifestyle itu kan takut jadi problems. Tapi Untuk well, elak. I still believe that benda-benda macam tu it is just a small issue yang sebenarnya boleh diperbaiki. Yeah. Tapi mungkin bila kita muda sangat dan kita bercinta, kadang-kadang kita terlepas pandang benda tu boleh diperbaiki. Yeah. So macam juga bila kita dalam perkahwinan, kita kahwin and kahwin dengan orang luar lagi, not Sabahan tu Sabahan. Banyaklah dia kita kena adapt and all that. Yeah. And yalah. And now I'm so happy for my ex tunang ni, si Daniel, because he married a Muslim woman, educated punya woman, and then got 2 sons. I'm so happy for him. Sampai hari ini kami masih Berhubung baik. Ya. Alhamdulillah. Like best friend lah. Macam kalau dia ada problem, dia akan cerita, I got problem, I cerita, like best friend lah. So I am now engaged to a German guy, German Pakistan. Wow. Dia dengan yang sebelah sana punya darah kita Ya, tak pisah. tahu lah kalau tempat tadi kenapa. Mau juga aku macam bersama orang Kadazan kan, tapi Kadazan aku dengar, tapi Kadazan romantik juga. ya ada juga aku dengar Kadazan ni Tahu, romantik. yang saya tahu, yang saya kenal Romantik. mostly majority romantic. Romantik. Adakah yang single sana? Nanti kau DM aku lah. Aku nak main DM lah. DM juga lah, mana tahu. Saya jangan diam. Aku ada timing lagi. Jangan diam saya. Oh, si Pai jangan. Si Pai is happily. So, I think berbalik kepada itu, you have no issues marrying the yang luar. No issues. You Yeah. okay? I'm You're okay. positive. Yeah. You're optimist. You I'm okay. line clear. Line clear. Ya dah. Family pun. Family pun okay. Okay. Yeah. Because kadang-kadang some family dia nak mau. Ada juga yang keluarga terdekat. Dia orang nak mau anak dia orang kahwin non Sabahan. Non Sabahan. Walaupun Sarawakian, walaupun Semenanjung, definitely non. Tak boleh. Apa lagi kata orang luar tak boleh. Sebab bagi dia kalau susah anak tu nanti siapa? Especially kalau dia anak perempuan. Oh. Macam mana mau handle, you know? Yalah, itu pandangan jauh dia orang lah sebagai parents kan. Valid kan lah, valid punya pandangan. Ya. So, yalah, tidak bila kawin dengan orang ni kan, kita tidak akan jangka dia orang Smooth punya- sailing. smooth sailing. Jadi kalau bila ada problem tu kan, tapi to me kalau saya sendiri anak saya, dia mau kawin dengan siapa pun, negara mana pun saya bagi saja. Tapi remember, kalau ada isu, please call. Come back. Ya. Come back ke call. Ya, ya. Ya, Important. bagi tahu family lah juga. Jangan ada terus tampok macam ada certain cerita yang dia terlampau protect dia punya other half. Ya. Rasa family dapat tahu dalam hospital juga. Ya, ya. Kita. Kesian yang begitu kan. the connection tu masih jangan putus No lah. matter how you want to get married, luar kah, di mana kah, the family come first. Family must know the background and whoever. Correct. Background ni of course lah, semua yang paling terbaik kan. Yeah. Tapi at least kita kenal lah siapa family members and all that. Dia punya basic apa ni, biodata. So, you married to local. Memang Jodoh. jodoh saya semua di lokal. Memang kau di local saja lah.
Pernah lah juga. Minta maaf Dana, aku menanya soalan nih kalau Dana tengok. Kalau zaman student Ada tak di luar sebelum itu? Did you date outside? Did you try to date outside before you get pernah married? sekali. Orang mana? Orang mana? Sibuk jadi foto kan? Orang KL, masa saya student lah. Oh. Waktu itu lah, masa saya di sana kan. Dalam sana. Tapi actually from my case, I didn't. Masa I student, I tak bercinta sama orang Semenanjung. I bercinta with Sabahan. Oh, time you study. Time I study, I'm with Sabahan. Hmm. Only after I graduate, I work, then I end up marrying the Semenanjung. So that's how mysterious the journey of life. Itu juga lah, bila kau student, you know the reality belum tentu jauh lah. Ya. Dia kau akan jumpa waktu kerja. Kalau kau bekerja di Semenanjung, Iya. saya balik ke Sabah. Jadi saya jumpa orang Sabah lah. Ya, that's how it is lah. Tapi kenapa orang suka ni kadang-kadang kita ada juga ada kategori kan, kahwin because of macam my job involved with all this foreigner kan. I found out juga yang orang-orang kahwin foreigner, yang foreigner datang ke Sabah atas tujuan ada maksud kahwin. Guna pakai nama lokal. Contohnya mungkin strategic. it's a strategic way of marrying to earning a living. Diorang akan kahwin guna lokal punya nama dan memperkembangkan perniagaan mereka. Dan they're practicing that way. And I believe diorang punya perniagaan tu merata Sabah juga. I think kalau saya cakap semua pun tahu lah. Semua tahu lah. So basically, nak tahu lah mau cakap itu adakah cinta, adakah dia kahwin lepas tu baru dia bercinta, ataupun memang purposely untuk itu saja, dan bila mungkin dia sudah capai target, dia akan balik ke negara asal. Tapi maybe one day we can invite satu couple lah kan yang dah nak kakak ni kan, untuk Yeah, tanya I orang have- punya I have side. also one guy who was here as a student. Lepas tu, actually he had this very educated punya background juga. And then dia memang kahwin lokal dan dia ada 4 kedai sekarang. So bagi aku, kadang-kadang susah juga kita mau cakap dia kahwin because of ada tujuan itu. Sebab mungkin juga dia datang sini, dia belajar, mungkin ialah sambil mungkin dia susah mau dapat kerja, dia carilah bisnes. Dan dengan kebetulan pula dia punya yang cintanya ni local. So they got married and of course lah dia ada privilege di situ. So and then kahwin luar ni pun juga challenge yang aku nampak actually pada anak-anak. Selain daripada anak-anak tu berkembang dengan baik, yes, macam kita dalam Islam digalakkan kahwin jauh-jauh kan, campur ni. Tapi of course bahasa wise, of course kalau nanti kalau kahwin luar negara lagi, ikut warga negara siapa. Yeah. So itu kita ada banyak isu juga. But that one, kalau mau bercinta tu ialah benda-benda tu masa bercinta semua shock. Tapi reality wise nanti anak nak ada warga negara, anak stateless, anak itu, anak ini. So itu akan aku tengok dia punya prolong lah ada isu lagi tu, lagi panjang lah isu yang by the end ada end up stateless. So kerana cinta luar negara dan orang-orang yang asing ni pun risikonya adalah so Have to be clear lah juga. you have to be clear. So kenapa kahwin luar? Of course to me overall it's jodoh. Tidak siapa boleh halang, tidak siapa boleh cakap itu adalah journey, itu adalah kita pilih. Ya of course kita berdoa, tapi kalau God works mysteriously. Tapi challenge-nya macam tu lah, macam you kan challenge you with the Yemen husband and all that. But we have all the experience. The experience bukan sebagai wife saja ataupun sebagai spouse. Yeah. Tapi experience kita wider lah. Macam-macam lah. Macam aku pandai lah masak makanan Minang. Masakan Minang. InsyaAllah aku pandai. Aku tahu merasak, aku tahu membuat, aku rasa fair, these are the things that I know lah. Ada juga baiknya. We gain knowledge lah from there. Yeah, we gain knowledge. So kau gain knowledge tak ni daripada kau punya Yemen husband? Iyalah, all the Jadi kau Arab boleh masak? punya ada lah, yang senang-senang punya pandai lah tu. Yang senang-senang punya lah kan, especially yang orang bilang the cica-cica dengan dia punya bread ke, tahu lah.
Alah, nama-nama dia aku lupa sudah apa. Yang ada eggplant. I see. That one is quite easy to do. Cuma mau tahu sukatan lah. Tapi senang lah. Tapi tidak tahu lah. Selepas kahwin sama dia pula, sebelum I got engaged dengan yang German, Pakistan kan, aku ada cakap dengan diri aku bilang kan, biarlah kahwin dengan orang apapun, asalkan jangan orang kulit satu itu. Dari negara satu itu. Janganlah dia. Sekali terkena dengan yang kulit gelap. Ya, kan? Itu Balikan. aku kalau balik cakap. Kebalikan lagi. Tidak, betul. Aku cakap, aku nak mau kahwin dengan orang yang kulit opposite aku. Bukan apa, memang preference pak. Tidak apa-apa against orang punya ni lah. Sekali aku dapat betul-betul opposite lah. Kopi susu. Ceritanya malam ni dah berapa banyak pada pai. So pai kau local. Ya. So you have no problems, I think. Kawin local. What are the challenges juga? Rasanya tiada. Kita sambung selepas ini. Alright. Okay, kita sambung selepas ini. So we back, Team Green lawan Team Orange. Ya. Sebab semua orang tanya kan kenapa kawin sana, kita cerita lah cuma kawin sana. I mean, ya kawin outside. Because macam sekarang ni, tadi dari awal Pai cakap Sabahan kawin the one that with wilayah Sarawak or Semenanjung, which is I in that part. But for DJ Selina kita, dia sudah melangkau ke Yaman, Switzerland, and then Germany. now sekarang Germany, tunangnya orang Jerman dan Pakistan. Ya, mix Pakistan. So it's interesting actually. Kalau orang mau cakap kita ni memilih dah juga. Tapi kan Orang orang dah datang Pakistan dia pun. Orang Pakistan ni kan very penyayang, you know. Cause my tunang punya family side, the mother side lah, very penyayang lah. Mere Jan, mere Sapna, Ya, merah Jan. mere Jan. My love. My- Masa very dia soft pun, lah. kau balik cerita Hindustan, kau beritahu lah bang, memang dia romantik. Oh, they Yeah, are romantic, romantic. They betul. are romantic. Romantic. Romantic because actually this world kan it's all about love lah. It's all about how you love other person sincerely and how you want it to be. Tapi loving doesn't mean you own it, Ya, kan? ya. Sebab I still believe no matter how benda tu it's everything is uncertain in this Yes, life. yes. Kan macam nobody wants to separate, you also don't separate. Yeah. And then you also don't expect mungkin dalam kita bercita-cita tu kita akan kahwin ini kahwin itu. So we can we can always be in love, but we don't own. None we own actually pun. So cerita apa sikit kau punya kebestannya di Ya. sama lokal ni. Aku rasa Dia best punya- lah. Aku rasa best Okay. juga. Ah. Aku tengok selalu happy lah. Happy ya. Generally kalau lokal ya lah, kau kemana-mana pun dalam satu negeri lah. Tidak no. Jadi ada orang dia between daerah, karena melangkau 2-3 daerah. Tapi macam saya, Sabah ni kalau daerah pun 7-8 jam masih dalam negeri. ya itulah. Walaupun Jadi- kau cakap, oh bini aku kurang tahu, tapi masa you still in the same negeri, don't worry. Ya lah dia punya no, yang best dia tu Syara, bagus dia. Kau tiap hari risau balik kampung tidak ada masalah. Kau tiap perlu lapor betul beli tiket apa. Dia Ya, masalah ya. dia cuma mau arrange that time untuk bergerak lah. Bergerak, Pasal kalau during kau jalan festive gerak, season lah festive especially season kan. lagi, and then tapi dia no lah, dia macam family trip lah, jalan apa semua tu dia certain type of Everything is adventure. easy for reachable for you Ah, guys. Ya. So, and then macam-macam saya pula, saya kenal bini saya pun unexpectedly lah juga. Dia punya cerita is Lawa unexpected, bini bukan kau tu pai. bukan dicari. Dia punya lawa eksotik sikit. Ya ya, Oh. lawa dia exotic seriously. Dia- Tapi dia- lepas ni aku ada satu cerita lagi. So ada orang tersalah piwit sama dia. Siapa? Wife kau. Dia lah. Iya. Salah piwit. Dia. Terus aku cakap itu kawan aku punya wife. Okay, nanti saya mau tahu. Ini saya mau tahu. Okay, so saya kan as you know, saya ini memang jenis online presence saya memang Ya. kuat.
saya daripada kalau dari dulu dari IRC-nya lah, lepas tu Yalah. saya buat You're website, very into all saya this buat, kan. saya pergi lepas tu pergi Friendster, pergi apa semua. So kami kenal dari Twitter. Oh, Ya, Twitter? Twitter. Dia waktu tu baru putus boyfriend. of all the media punya, social media punya Aku pun platform. mau try lah Twitter ni ke apa thread sekarang kan. di apa di sana dia ya semacam biasa lah, dia mau cari kawan, and then ada satu Twitter ni dia boleh kasih tunjuk orang punya profile satu kali, so dia main klik je lah. Oh, Kami kawan gitu saja. aku mau explore ni. How long kau bercinta sama wife kau dan you decide to Oh. get married? Oh, ni time aku ni kali tanya. Okay, kami dari start kenal around March 2010. Masih saya jenis, Oh, I got married first before you. ya, saya jenis ingat jenis ingat dia, and then kami rajin lah chat, and then around October 2010 we were together. And then 2012 bapak saya bilang kawin lah, okey lah. Jadi Okay, dia punya Sebenarnya jodoh ni mudah kalau mudah. satu jodoh, kedua I think he's romantic. I think so, Dalam- walaupun dia in denial, I think Tidak. so lah. I think you, fine you can ask romantic. my wife, saya bukan jenis romantic. dia I'm nak thoughtful. foto lagi kau itu berarti kena. Thoughtful but not romantic. Oh, but thoughtful lah. So Betul Apa beza thoughtful dan romantic? saya aware lah orang punya Nah, that's normal lah, being man, being Iyalah, that's normal lah. saya tidak yang jenis yang macam orang lelaki Semenanjung, saya tidak. Ya, Dia kasih banding sudah. Jangan jauh banding. dah lah. Memang lah, tapi memang my wife pun sendiri bagi tahu lah, memang saya romantik tidak. Oh. Tapi lelaki Sabah memang kurang romantik. We are realistic, They're very straightforward people. straightforward. So masa kawin itu ialah rombongan kan my dad bawa dia punya family, dia sudah appoint satu orang jadi juru cakap lah. Juru cakap di sistem Adipat Di KK. di Kampung Getiau. Oh, gitu ya. Oh. Ada rombongan, kami sudah target nih berapa antara kami sudah target di hantaran berapa dia minta, kami coba diskon di berapa. Jadi the day datang, masuklah kan, sekali masuk dia dulu cakap gitu kan, bapak saya masuk, jadi jumpa saya punya mentok dia tengok bapak saya, oi kawan lama. Oh. Dia orang kenal masa dia orang muda. Alah. Masa bujang. That's pretty good. Lepas tu kan Yeah. bila bincang pasal pasal Ah, hantaran kena bagi harga. Okey. Alhamdulillah. So it's good to have lots of friends lah juga. Dalam Yeah, sini kita learn that part because you don't know You macam don't aku know, ada ah. anak tiga, aku anak tiga lelaki. Ya. Kawan. Kawan. You don't know. Macam kes ni lah, dia rupanya dia orang kawan masa mentua saya, dia masih muda-muda. Dia menyewa rumah di Kudat. Oh. Ini rumah tu tempat bapak saya dengan Datuk Rahim Bakri sekali. Oh, itu lagi Bakri. Masa dia orang masih student, masih belajar, jadi dia orang satu rumah, berkawan dari sana. Lepas tu bertahun-tahun nggak pisah. Sekali jumpa balik masa ni tu lah, rombongan memilang untuk jumpa Excited lah, jumpa Yalah. kawan lama Ya, lah, jadi- and then happy lah. Juru cakap baru mau runding diskon. Dah payah, dah ada kerja Tak lah. payah. Dia jadi macam mana? Macam bela bilang mau diskon. Alhamdulillah. Yalah, So, kawan itu kan, salah. itu dia punya berkah persahabatan. Ya. So you never know you never know lah. Bagus juga kan? Sebenarnya, yalah mungkin itu kelebihan dia sebab dia kahwin di kawasan yang sama, area yang sama, negeri yang sama. We intend to grow up in this place and know each other, know friend, or even mungkin related, And you then, don't know. Ya. kalau macam cerita, kalau saya kahwin dengan foreigner, pernah aja terfikir what if saya punya jodoh dengan foreigner, tapi saya fikir balik, I cannot adapt. Susah mau adapt
dengan foreigner punya culture saya rasa. Susah mau. Culture and lifestyle lah. Saya rasa saya susah mau adapt. Macam I myself pun, lah aku fikir juga macam what if aku tu kahwin orang putih, konon lah kan macam yang orang putih lah konon kali ya, hebat konon. Tapi bila kau fikir, you yourself cannot handle yourself, I mean dari segi religious wise, so how can I continue that kan? Sama lah macam gitu. Tapi memang tak pernah date orang putih pun lah, apa-apa pun. Aku pernah date orang putih, tapi tidak dapat kahwin because of religion. Sama satu lagi pasal orang putih ni, yang aku kenal is Australian. Memang we were serious, memang planning mau kahwin, tetapi dia tidak mau komitmen. Dia sayang saya macam partner, mau ada anak semua, but dia tidak mau komitmen. Meaning no Dia paper. no paper, dia tidak mau. Dia tidak mau kena ikat oleh dokumen. Yeah, some people are like that. I mean that's their culture. Kita tak boleh jual kan. Memang they can apply such way. Yeah. Kan? I see. But I got friends yang pergi ke satu negara tu dengan tujuan dia lah. Tapi macam Australia law dia is you have to get married on paper for 2 years baru kau boleh bercerai. Tapi dengan alasan yang kukuh lah. But my friends sampai sekarang happy di sana. Yeah. I mean, well, Walaupun again, dia sudah bercerai lah. yeah, again, that's journey lah yang mungkin membawa dia ke sana. Dia happy walaupun dalam keadaan macam tu. Yeah. Betul. Yeah. So I think we can wrap up juga lah benda-benda macam ni. Satu, jodoh. Secondly, banyak lah benda-benda yang kita belajar, ilmu yang kita belajar. Macam adapting cara makan, kan, cara I mean masakan, kan, cara mungkin cara berfikir pun ada juga society. Tidak sama. Macam you pula dapat pula masa kamu mau kahwin, end up your parents are friends. Yeah. So these are the thing that why we suka to get married, keluar ke apa tu, by the end of the day it's what the journey was meant for us. Yeah. Sebelum saya lupa, siapa yang Ya, kau bilang tadi Yang tu. bini saya Nah, kau tengok. Actually because okay, your wife di mana ni namanya di library kan? Dulu library. So my exactly. Can we cut this? Oh, Yeah. So he was like siapa tu perempuan? masa dia di masa di UTC itu. Oh, okay. Meaning the wife is really beautiful lah kalau begini. Mau jumpa lah satu hari ni. Lawa bini lawa. Pernah jumpa. Lawa. You can Google bah. Check wife ni Dah lawa. tengok nanti dia So punya. it was like though he become my ex and he with macam who is that girl gitu bahkan. Which was like when I happen to know kenapa bawa ni agak-agak kayak gini kecil. Tapi memang dia perasan tu dia mula-mula perasan ada satu lelaki bawa 2 budak di library. She told me balik juga. Tapi itulah bila dia tiap perasan saya tengok kenapa macam anak si Ita saya bagi tanya mana tunjuk gambar anak dia itu. Yeah. Nah, see, this is one thing I like about I find lah kan, my observation, kalau kau kahwin macam satu negeri lah macam dia ni kan, they are honest to each other. Yeah. Majority my friends yang kahwin orang Sabah, they are very honest to each other. Dia suka meluang. So tiada secret. Tapi Ada macam- je secret. Ada Tapi secret tu taklah level tinggi sangat. Ya. Sebab KK apa ni? I mean, you're talking about your own negeri. Kau masih boleh find out apa pun secretnya. So daripada kau bersecret, baik kau cakap betul. Sebab secret tu temporary saja. Yalah. Honesty will stay forever. Betul. So that's a part. Aku tahu you're gonna put, you can just tweet me kan. dapat. But anyway, I don't think that you know ada juga podcast. ya, tapi dia pun move on sudah. Everybody move on. So itulah benda-benda. Begitu juga macam kadang-kadang kan dalam bila sudah berkahwin campur, kahwin keluarga, apa ni, kadang-kadang kita di suatu tempat di luar daripada tempat kita lama. Bila kita balik, ada saudara nak kenal anak-anak kita. Ya. Begitu juga dengan berlaku dengan myself. My cousin
didn't know I'm a cousin. Oh, So kami naik bus. Jadi I know him. He's macam dia lah keramaian jumpa dia kan. Tall, he's handsome. My cousin tu handsome. Dia ada campur. Aku rasa dia ada campur Arab. ini sebelah My father. father. He was a one hell of a good looking guy. But I know he's my cousin. So I anggap his first cousin brother lah kan. But he piwit me. Because I lama dah ada di KK lah. Aku lama dah ada di KK. So it's not, I don't know whether it's a public transport or we were in one scene of macam a place lah. So so he was like piwit and I was like, hi mom, how are you? How do you know me? Father, adik mah. Oh, father dengan father. Father ada beradik. Ouch. Oh, dia dekat lah cousin. Yes. First cousin lah. First cousin. But he also actually not stay in KK. Bukan dia, KK juga mother dia orang Semenanjung. I pula duduk di Semenanjung, aku lama di Semenanjung. So kami jarang dalam keramaian tu jarang lah. Tapi I know lah, but he didn't. Well, you grow up, you look Nasib baik kamu tidak teruskan apa-apa kan? Yeah, so Nasib ini nasib salah satu orang kenal. yeah. So that's happened juga bila kau berkahwin di luar dan duduk di luar ataupun kau lama di luar dan kau dapat tahu juga ini adalah benar-benar challenging yang kau akan hadapi lah bila kau luar daripada kawasan. Saudara kau susah mau count mana satu. Ini siapa. Mungkin kau jumpa either it's during kematian atau during wedding. Wedding ya. Dua ni sejak. Well, so kita doesn't matter. Kita punya jodoh ni kalau mau cakap kita suka terkahwin, kenapa kita suka kahwin Semenanjung kah, kahwin Sarawak kah, atau kahwin sama Asian kah, macam you know, kahwin further up more and you kahwin this. Berbalik kepada jodoh and journey that was given to us. Yeah. So macam kita, macam aku, kita belajar benda-benda yang benda-benda yang dari segi masakannya, culture-nya. Macam you, of course, you learn even more things. Macam kau walaupun kahwin local, tidak melangkah, tapi daripada friendship your parents, Ya, jadi mengarahkan. upgrade pergi besan. So benda-benda ni sebenarnya is Unpredictable. unplanned. So dia bukannya bilang preference. Dia punya ni bukanlah bilang kita Sabah ni ada preference mau kawin itu. Oh, macam ni. tidak. Dia mesti jadi unexpectedly. Ya. Cumanya yang di luar sana, all the ladies, kena hati-hatilah. Siapa kamu jumpa tu kadang-kadang akan first of course mengambil kesempatan kah, yang perempuan lah, yang kesempatan dari pelbagai trik lah kesempatannya, and then of course those yang married yang akan sekarang sudah kena piwit oleh foreigner, hati-hati, you never know, maybe you just become the donkey kan. So Hati-hatilah. love doesn't put food on table. Ya, Agree. agree. Love doesn't put food on table, doesn't pay bills. Regardless lah kau kahwin dengan siapa pun. Ceritanya begitu, we still have to work hard kah whatever. Masih benda yang banyak reality bitesnya di situ. So we basically happy what are the journey given, Ya. kan? I'm actually thankful. Bersyukur juga dengan Take the positive lah. ya. Ya, macam aku dengan DJ Selina ni, kami melalui fasa graduate daripada perkahwinan. Ya. So, we bercerai hidup lah kan namanya. So, kami rasa itu benda adalah bukan yang kita mahu, tetapi kita mengambil macam Pak cakap lah, positive way-nya. Banyak benda yang kita learn lah, yang mungkin Mematangkan diri the lah. skill bawa sampai mati. Yes. Macam skill masak kah, skill belly dancing kah. Naam. Naam. Betul. Skill dia bercakap Arab. Naam. Naam. Khalas. Kelas. So, anymore? We're done? Ya. Itu saja lah Okay. untuk episode kali ini. Episode kali ini, and then yes, of course kita thank again to Kebun Mama. Yes. Urban Farm. Thank you so much. Please get dorang punya salad to go di City Super.
di Sutra Avenue dan Also di Chesterton Key, Chesterton Key and KPJ Damai. KPJ Damai. KPJ Damai, and the drinks by Odin. Yes. Ya, check dorang Go punya Facebook page. Facebook page. Mm. Okay, so we wrap up, mungkin semua tired, semua masih dalam mood Aidiladha. Ada jual kuih-kuih lagi, ada makan daging. Take care of yourself. Bye from me, Ita. Bye bye ya. Sebelum tu if you got any other suggestion, keep on commenting Yes, lah. yes, yeah. Yeah, we welcome all the suggestions. Yes, please. Yeah. Good and bad. Good and bad. Jangan Tapi lupa jangan like, kecam. comment, and share. Thank you all. Thank you. Bye. Bye, Assalamualaikum.